Kani nga video para gyud nimo. Kay bao mo ani kamunggay, mahal kayo ni diris abroad. Mahal kaayo ang value ani kung imuha ning paliton diris abroad. Pero kani may tanom ko dire akong gilaksi. Pero sa ubang nasod dias Pilipinas, pangayoon ra ni nato sa silingan laksion pagyod. Wala gi-value ang effort sa tag-iya para naapay balikon. Ang point nako ani, ingani sab ang kinabuhi sa tao. Kung ikaw wala gi-value sa imuhang kaugalingon, wala ka gi-value sa ubang tao, wala ka gi-respeto, gibiay-biay ka, gilait ka, gibinuangan ka, wala ka mahala diha sa imuhang partner, higala ka pamilya, ayaw ipugos imuhang kaugalingon kung wala kanila ginatrato og tarong. Wala gi-value ang imong pagkatao kay unfair kayo na diha nimo. Deserve nimo nga itrato kag maayo kay once rata mabuhi diri sa kalibutan. Ayaw itugot nga biay-biayon ka, binuangan ka, kay dapat irespeto ang imuhang dignidad, imuhang pagkatao. Ayaw pagstay sa mga tao kung wala ka girespeto. Usay sa atong kinabuhi bitaw na ay mga tao nga nagpakamarter, bisan wala ginatrato sa iyang partner, gibinuangan ra ng babae or ng lalaki. Sakit na kaayo sa iya ha, mustay gihapon siya. Tungod sa iyang gugma, bisan gipasakitan na siya. Antuson niya ang tanan. Pero very wrong yun na. Ayaw ipanglimos imuhang kaugalingon sa tao nga wala kagirespeto, wala mag-care nimo. Ayaw usiki imuhang kaugalingon. Kay kanang tawhana, dili na deserve para nimo. Naay tao nga deserve para nimo kay kanatanan. Nakita na sa kaytasan na ay ihatag ang kaytasan para nimo nga mas better person. Ayaw huna-huna nga wala na laing taong mag-care nimo. Na ay mas labaw pa nga tao nga deserve para nimo nga itrato kag maayo. Irespeto ka, unya mahalon ka, unya magmalipayon ka diha sa imong kinabuhi.